Saya akan mulakan kita punya perbincangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan bincangkan subtopik 3.2 yang mana kita saya dah pun upload konsep dalam 3.2 pada YouTube channel saya. Awak boleh tengok video Conservation of Momentum. Ada konsep saya dah kongsikan, tapi konsep dia pun tak panjang sangat. Saya rasa 3.2 ni banyaknya kita nak tengok pada example. Okey. Dan hari ni saya akan teruskan pada example 7 terus. Okey, sebab example 4, 5, 6 mungkin mudah. Jadi sementara awak fresh, sementara saya fresh, kita teruskan saja pada example yang sukar. Okey, mari kita tengok example 7. Macam saya cakap dalam semester ini, especially pada pelajar S4F, kita dah nak kena apply conservation of momentum in two dimension. Two dimension maksudnya pada X component dan pada Y component. Pelanggaran kita sudah ada two dimension sebagaimana dalam example 7. Okey, mari kita tengok example 7. A tennis ball of mass m1 moving with initial velocity u1, okay, collides with a soccer ball of mass m2 initially at rest. After the collision, the tennis ball is deflected 50 degrees from its initial direction with velocity v1 as shown in figure 3.8. Suppose that m1 is 250 gram, m2 is 900 gram, u1 is 20 meter per second, v1 is 4 meter per second. Calculate the magnitude and direction of the soccer ball after the collision. So dalam chapter 3, diagram yang kita kena lukis masih lagi pictorial representation. Tapi diagram yang kita nak kena lukis, saya tak tukar screen lagi . Awak nampak apa sekarang? Awak nampak tak saya punya? Nampak, sir. Nampak, sir. Yang tab tadi dah hilang Yang apa nama? Classroom tadi dah hilang. Sekarang memang awak nampak saya punya example 7 Okey, Yes, okey. Saya tak tahu kenapa handphone saya tak nampak lagi. Okey, betul. Okey. Sorry. Apa tadi? Jadi dalam chapter 3, diagram yang kita kena lukis adalah before and after diagram. Okey. Dalam kes soalan ni, dia dah bagi gambar tu cantik, saya pun pakai je lah. Cuma, apa yang saya tambah adalah coordinate at axis. Dan bila kita lukiskan koordinat axis, tujuan kita lukiskan koordinat axis ni supaya kita nampak dengan jelas, kita define direction kita, mana satu arah yang positif dan negatif. Dalam example 7 ini, saya akan define direction to the right as positive. Okay, to the left as negative, upward sebagai positif. Okay. Jadi downward negatif. Ini penting sebab momentum adalah vektor kuantiti. Bila vektor kuantiti kita nak kira, kita kena substitutekan direction dia dalam kita punya equation as a positive or negative. Okay, now kita listkan dulu information. Information dah bagi dalam soalan tadi, kita listkan juga supaya kita nampak. M1 250 gram. Okey, saya suka untuk gunakan 0.25 kilogram dalam kes ini. Sebenarnya kalau tak tukar pun pada pandangan saya tak ada masalah. Okey, sebab akhirnya sama saja. Okey. M2 sebab dia conservation. Yang penting unit dia consistent. Okey, kalau pakai gram semua, kalau pakai kilogram semua. Yang penting
konsisten. Tapi saya nak tukar jadi kg lah. Okay. 0.9 kg, kilogram. Okay, U1 is positive. 20 meter per second. U2 initially 0. Okay. V1 dia bagi 4 meter per second. Tapi dengan angle theta 1 sama dengan 50 degree. Okay. So, bila kita nak cari ini non-value. Ini benda yang kita dibagi tahu dalam soalan. Yang kita nak cari sekarang adalah nilai V2 dan juga angle theta 2 sebab dia minta direction. Itu dua benda yang kita nak cari. So, dekat sini, kita nak apply conservation of momentum. In an isolated system, total initial momentum is equals to total final momentum. Now, sebab kita ada X, Y component, kita kena apply conservation of momentum ini pada kedua-dua komponen. Okay. Yang pertama sekali, pada X component. Okay. Dan yang kedua, sikit. Pada Y component. Okay. Jadi kita tengok pada X component dahulu. Pada gambar before and after lah. Okay. Pada X component, kedua-dua B1 dan B2 boleh kita resolve kepada X component. Okay. So nanti kita akan ada V1X. Lebih kurang saya lukiskan. And then kita ada V2X. Terbalik lah tu warna dia. Okey, tapi awak faham lah. V1X dan juga V2X. Kita boleh Allahuakbar. Siapa tu? Anjing kau menyala. Mana ni? Saya mute. Sekejap saya mute sekejap. Tak boleh mute. Mujin ni. Mana tu ni? Anjing dia yang jawab soalan. Tutup mic. Okay, thank you. Apa dah tadi aku nak cakap? Velocity V1 dan juga V2 kita boleh resolve pada X component. Okey, jadi kita apply lah kita punya case ini untuk pada X component. Saya bawa gambar ni kat bawah lah, senang nampak. Okey. Okey. Jadi pada X component initially pada X component kita ada momentum 1 initial, okay, ataupun momentum initial momentum bagi objek 1
momentum initial pada objek tu sama dengan kosong. So, tak payahlah kita tulis lagi. Okay. Pada final momentum, kita ada final momentum pada objek 1, X dan juga tambah final momentum bagi objek 2, X. Okay. So, ada dua kat situ. Okay. So, initial momentum kita ada M1 U1 is equals to M1 V1X plus M2 V2X. Okay. So, kita boleh dah ni sebenarnya nak substitute value. Okay. Bagi V1X, ini theta 2 Okay, V1X, kita ada value kan? Okay, V1X tu kita boleh resolve daripada V1 lah. Okay, kita boleh dapat daripada V1. V1X is equals to V1 cos theta 1. Okay. Ni agak mengelirukan lah sebenarnya V1 kat bawah kan. Okay, jadi okay. Jadi substitute saja apa yang kita ada. M1 sama dengan 0.25. U1 sama dengan 20 meter per second. Awak check balik list information yang saya dah tulis tadi. And then M1 sekali lagi sama dengan 0.25. V1X sama dengan V1 cos theta 1. V1 cos theta 1 ni sama dengan 4 cos 50 degree lah. Okay. Itu V1X kita. So, 4 cos 50 degree. Okay, itu M1 V1X. M2 V2X plus M2 sama dengan 0.9 V2X. Okay. V2X ni memanglah sama dengan V2 cos theta 2. Okay. Cuma saya tak substitutekan value ini dalam equation. Equation ni saya tak substitutekan dalam equation. Sebab nanti kalau saya substitute dalam equation saya, dah ada dua pula unknown. Apa unknown dia? V2 tak tahu. Theta 2 tak tahu. Okay, kalau saya masukkan 0.9 V2 cos theta 2. Dia dah jadi, secara matematiknya akan jadi lebih sukar. Untuk kita selesaikan soalan tu, equation tu. Dia boleh diselesaikan. Tapi buat apa kita buat macam tu kan? Ada cara yang lebih mudah. Jadi saya biarkan saja dalam equation pada X component ada nilai V2, V2X. Jadi sekarang ni V2X kita yang kita boleh cari daripada equation ini. Okay. Dan kalau saya solve pada X component, saya akan dapat V2X sama dengan 4.84 meter per second. Okey. Itu yang kita dapat daripada X component. So, selesai dah X component. Macam mana Y component pula? Okey. Pada Y component, kalau kita tengok diagram, initially the object hanya bergerak pada X component sahaja. Okey, jadi Y component sama dengan kosong. Okey, so initial momentum pada Y component adalah 0. Pasal dalam gambar rajah tu objek kita hanya bergerak pada X component saja. Okey. Cuma final momentum tu adalah momentum final bagi objek 1 pada Y component tambah momentum final momentum bagi objek 2
bagi pada y component. Okay. So kalau kita tengok diagram balik, ini direction kena ambil maklum lah. Okay. Pasal dalam kes ini soalan dah jelas tunjukkan direction dia. Okay. Bila dia dah jelas tunjukkan direction dia, kita boleh gunakan saja direction yang soalan bagi lah. Okay. Dalam kes ini kita tengok V2 upwards. V2y. Okay. V1x, V1y. V1y downwards kat situ. Okay, so tengok direction tu sebab kita kena substitutekan dalam kita punya equation. Of course, V1y sama dengan negative V1 sin theta 1 lah. Okay. Apa negative? Negative indicates the direction. Direction of V1y is downward. V2y kita biarkan saja V2y, kita tak payah resolve nanti sebab nanti awak akan tengok kenapa kita tak resolve nanti. Okay. So, daripada equation ini kita akan dapat 0 is equals to 0.25 ataupun saya tulis dulu equation dia. Initial momentum bagi objek 1 M1 V1y plus M2 V2y. Okay. So, baru saya substitute 0 is equals to 0.25 times negative V1 sin theta 1. So, negative 4 sin 50 degree. Okay, negative because the direction of V1y is downward. Plus M2 is 0.9 V2y. Okay. So, from this equation, kita tengok ada satu je unknown kat sini yang boleh kita selesaikan. And that's the reason why saya tak gantikan V2y sama dengan V2 sin theta 2. Okay. Sebab kalau saya gantikan nanti akan ada dua unknown, V2 dan juga theta 2. Equation kita boleh diselesaikan tapi jalan kerja dia agak panjang sikit. Okay. So, daripada equation ini, kita akan dapat V2y is equals to 0.851 meter per second. Okay, tapi tak selesai masalah. Soalan nak V2. Soalan nak nilai V2. Kita ada V2x dan juga V2y. Okay. So, V2x ada, V2y ada. Mana nak cari V2? Dah senang lah sebab kita dah ada dua-dua komponen. V2x ada, V2y ada. Okay, kalau saya lukiskan vektor V2x dan V2y ni, akan nampak V2x kita sama dengan vektornya ke kanan, positif. Siapa dia positif 4.84. V2y, vektor dia upwards. Walaupun pendek saja. Siapa dia pendek? Kecil je, 0.851. Okay, ini V2y. Jadi, kalau setakat kita nak cari V, kita dah ada dua vektor yang perpendicular. Kita boleh saja cari V guna Pythagoras theorem. Ini V yang kita nak cari ni, V2. Okay, so dalam kes ini V2 is equals to square root of V2x square plus V2y square. Okay. Substitute dalam kita punya equation. We have square root of 4.84 square plus 0.851 square. Dan kita akan dapat final answer. Ini check kadang-kadang saya salah. Berapa dah final answer dia? .91 meter per saat. Okay, 4.91 meter per second. That is the value of V2.
Okay, direction pula merujuk pada angle lah. Usually kita akan refer pada angle yang ada pada yang menyentuh x component. Okay, yang inilah dia theta tu. Okay, dan nilai theta tu kita boleh cari dengan menggunakan trigonometric identity. Theta 2 is equals to inverse tangent V2y over V2 x. Okay, so kita akan dapat theta 2 is equals to inverse tangent 0.851 over 4.84. Dan kita akan dapat nilai theta 2 ni kecil saja. Yang ini 9.97 degree. Okey. Cumanya kita tak boleh state 9.97 degree saja. Okey. Kalau kita perhatikan kedudukan theta 2 ini ada pada above positive x axis. So bila nyatakan direction mesti juga jangan lupa sebut 9.97 degree above positive x axis. Okey, itulah baru jawapan akhir kita untuk example 7. Ada soalan?